हेलो हाय नमस्कार ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଏବଂ ବହୁତ ହି ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ତାପସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶିକ୍ଷକ ତାପସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2025-27 ବ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ରେ ସେହିମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିନିଶ୍ ମାନେ ହେଇଯିବ। ତ ତାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ 120% ହେଲ୍ପ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାହା ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ତାହା କହିବି। ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ସେସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେହିମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବେ ସାର୍ ନିଜର ବଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ସିରିୟସଲି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କହିବି, ମାନେ ଏମିତି ଟିପ୍ସ ବା ଏମିତି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୋର ଯାହା ସ୍କୋର୍ ଆସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତାଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ସ୍କୋର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେବି ତାହାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର୍, ଯାହାକି ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଏହା କମ୍ପଲସରି ପେପର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ପାଖରେ ଖାଲି ସୀମିତ ରଖିବେନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଅଦର କିଛି ବି ଯଦି ନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆରାଉଣ୍ଡ 60-70% ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଦେବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି କରିବା ତାହା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମধ্যে ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର 13 ତାରିଖରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ମାନେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା 13 ତାରିଖରୁ ସେଦିନ ନଥିଲା, ତ 15 ତାରିଖରେ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ 15 ତାରିଖ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାହେଉଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହିବି ତାହାକୁ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆମର ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍, କିନ୍ତୁ 20 ମାର୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍, ତାହାକୁ ଧରାଯାଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ 80 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଓରି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍ ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। 32 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓନ୍ଲି 32, ଯାହାକି ଆପଣ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିଲା? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 2ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ 20ଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ 10ଟା ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଆମର 5ଟା ଲେଖାଏଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଲେଖାଏଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆପଣ 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପାଇବେ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏହି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରୁ 4ରୁ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପାଇବେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି,
जदि भी आसिला ताकू केमिति आपण अटेंड करिवे मु कहूची ठीक अछि। तो आपण जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है ताहाकू गो थ्रू करि पारे, अदरवाइज आपण जदि चाहिबे निजे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर करके पढ़ी पारिबे, एमिति नो एमिति भाबिबेनी आपनकर कैपेबिलिटी नाही ठीक अछि। जो पिला माने सिलेक्शन क्वेश्चन पे जोगी थिले से माने देखि पारिबे, आपनकर निजे ऊपर भरोसा अछि, से माने निहाती निजे सिलेक्शन माने सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर करके पढ़ी पारिबे बुझिल। तो देखंतु मु आउ थरे कहूची एही सिलेक्टेड क्वेश्चन वीडियो सब यूनिवर्सिटी पिला मानक पे इफेक्टिव बुझिला। आ आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी रो पिला माने भी देखि पारिबे, सेमानकर सिलेक्ट माने सेमानकर सिलेबस टा टिके चेंज हेइची, किंतु आपण माने भी एहा को फॉलो करि पारिबे। देखंतु फर्स्ट यूनिट रू मु आपनकर 4टा क्वेश्चन देइची बुझिला। तो फर्स्ट 2टा क्वेश्चन देखंतु कोन थिला बा कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन मु देइची हमरो डिस्कस द स्कोप एंड कांसेप्ट बा डिस्कस द कांसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी बुझिला। तो आपनकर फिलोसफी रो कांसेप्ट एंड स्कोप एटा आपनकर फर्स्ट क्वेश्चन। देन 2 नंबर क्वेश्चन राइट द कांसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखंतु तो एबे आपनकर फिलोसफी अछि आपनकर यूनिट फर्स्ट है, तो फिलोसफी ऊपर जहा भी क्वेश्चन आसु फिलोसफी रो गोटे क्वेश्चन आपण पढिबे ठीक अछि। देन एजुकेशन ऊपर गोटे क्वेश्चन पढिबे, एजुकेशन रो टाइप भी आपण पढिबे ठीक अछि। बुझी पारिले 2टा क्वेश्चन माने आपनकर टाइप्स पचारो, कांसेप्ट पचारो, स्कोप पचारो किबा क्लासिफिकेशन पचारो, आपण सेही कांसेप्ट ताको भल से पढिबे क्लियर। तो 2टा क्वेश्चन गला। देन नेक्स्ट आउ कोन 2टा क्वेश्चन मोर 3 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना राइट द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन बुझला। आपनकर फिलोसफी एंड एजुकेशन भीतर रिलेशन कोन अछि। आ एबे आपण माने बहुत पिला कहबे सर ओल्ड क्वेश्चन हमको दे दोचंती, तो क्वेश्चन आपण ओल्ड क्वेश्चन को एनालिसिस करि परबे, एमिति न हो जे आपनकर प्रीवियस ईयर बैच मानकर जो सब क्वेश्चन आसीतला आपनकर ता आसीबनी एमिति भाबिबेनी। एमिति भाबिले तो आपण पढी पारिबेनी ना। क्वेश्चन द सिलेबस हमर चेंज हेइनी जेहेतु, तो क्वेश्चन कोठरो आसीबो बुझला। तो ताहाको भी टिके माइंड रखिबे। देन फोर्थ 4 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु ना डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो देखंतु आपनकर एजुकेशन ऊपर 2टा क्वेश्चन पड़ी गला, माने धरि पक गले आपनकर यूनिट 1 रे ओनली 3टा क्वेश्चन दिया हिची। देखंतु यूनिट 2 नंबर क्वेश्चन थिले एजुकेशन ऊपर, 4 नंबर एजुकेशन ऊपर। तो आपण एजुकेशन माने गोटे क्वेश्चन फिलोसफी टा घोषिबे माने जे पढी नथिबे से घोषिबा, और जे पढी माने जहा को जणा से माने ओनली कांसेप्ट आपण इंट्रोडक्शन ता सहित हमरो पॉइंट जाको मने करिवे हला जहा मागी जे। देखंतु एम रो केतेटा पॉइंट थे, ऑब्जेक्टिव केतेटा पॉइंट थे ठीक अछि। एजुकेशन माने कोन आपण समस्त जानि चंती, ताको निज भाषा रे लिखिबे ठीक अछि। आ जो माने हमटो नोट्स नै चंती ता सही मान को मु एग्जैक्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन देबी, आपण को हाइलाइटर मार के देबी, पीडीएफ आपण ग्रुप रे पाई जेबे, तो ताहा पे टेंशन नेबेनी हला। आ जो मान हमर चैनल मेंबर अछंती से माने भी पाइबे, टेंशन नाही ठीक अछि। नेक्स्ट यूनिट 1 रो ए 4टा क्वेश्चन को आपण फॉलो करिवे ठीक अछि। देन यूनिट 2 को जिबा। देखो यूनिट 2 रे आपनकर 3टा क्वेश्चन देइची, किंतु ता भितरे गोटे सब पॉइंट अछि, तो 4टा क्वेश्चन कहि परिबा ठीक अछि। देखंतु कोन अछि यूनिट 2 रे अछि हमरो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ठीक अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। देखंतु एंशिएंट माने कोन वैदिक पीरियड बुझल, माने वैदिक समय रे हमर एजुकेशन सिस्टम केमिति थिला, एटा गोटे क्वेश्चन। देन आ गोटे 2 नंबर डिस्कस अबाउट इस्लामिक एजुकेशन ऑन ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड। देखंतु इस्लामिक एजुकेशन गोटे अछि आपनकर, ताहा केमिति थिला हमर मेडिएवल पीरियड रे। हमरो पीरियड 3 टाइप्स रो अछि, एंशिएंट, मेडिएवल आ गोटे कोन ए तरे मु मेंशन कर दैछि मॉडर्न। तो 3टा अछि हमरो, तो 3टा पीरियड रो आपनकर 3टा रो 4टा क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि। तो देखंतु फर्स्ट रे गोटे क्वेश्चन देली एंशिएंट रे वैदिक समय रो, देन इस्लामिक समय रो, मेडिएवल। देन देखंतु आपण रविंद्रनाथ ठाकुर एहाकू समस्त टिके भलसे आखि पकेबे, काहे कि नै क्वेश्चन टा हमर रिपीटेड बारंबार होउची। देन हमरो आ गोटे क्वेश्चन जिद्दु कृष्णमूर्ति, ई हमर आंध्र प्रदेश रो गोटे शिक्षाविद कहले हबो बा हमर फिलोसोफर ठीक अछि। तो यूनिट 2 रो एही 4टा क्वेश्चन आपण फॉलो करिवे। तो यूनिट 1 रो 4टा, यूनिट 2 रो 4टा, एहाकू आपण फॉलो करंतु। आपण एही क्वेश्चन भितरु आपण को सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइबे ठीक अछि। आ एही सिलेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड डायग्राम भी आनेबी। डायग्राम वीडियो को जी भी मिस कर दबो, सी बहुत जी मिस करबो, ताहर एग्जाम रे बहुत चांसेस अछि मार्क टिके कमी जे मार्क टिके कम आसीबार ठीक अछि। तो किए भी मिस करिवेनी से सब वीडियो। देन यूनिट 3 को जिबा, कोन अछि समस्त टिके देखिबे। देखंतु यूनिट 3 रे अछि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ठीक अछि। एथिरे हमर न्याय फिलोसफी अछि, आ गोटे अछि हमर संख्या फिलोसफी ठीक अछि। तो देखंतु सिलेक्टेड क्वेश्चन हिसाब रे कोन दिया अछि
तो यही जगह टिके माने गड़बड़ हो जाए आप यूनिट 3 यूनिट 4 क्वेश्चन पड़े आस देखो मुझे कहूँ तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन यूनिट 3 डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ सांख्य फिलोसफी देखो सांख्या न्याय ठीक अच्छे दुईटा को आप देखीदे कनसेप्ट प्राय सेम तो देखिले किसी प्रोब्लेम हेनी ठीक अच्छे सबू सेम खाली आप सांख्या कौन आ न्याय फिलोसफी कौन एति आप मन करेंगे मन रखिए बुझेगा देखो 2 नंबर कौन ना कंपेयर द डिसिप्लिन बिटवीन मोर देखो ये कंपेरिजन गोटे हिसाब से हम है आइडियालिज्म एंड प्लाज्माटिज्म बुझेगा तो ये जगह आप नेचुरालिज्म भी अच्छी आ गोटे कौन थी से मतलब मन पड़ूनी तो चार्टा आपको दिखाई ठीक अच्छे तो गोटे क्वेश्चन आइडियालिज्म प्लस प्लाज्माटिज्म दुईटा क्वेश्चन पढ़ाऊँ तो दुईटा को आप भलसे देखिए जहाँ कहूँ फॉलो करेंगे एमती नुह खाली वीडियो देखीदे हेनी अदरवाइज आप एग्जाम आप सफर हे मो कौन माने मोर कौन जीव मुझे मोर टाइम देकी सिलेक्टेड क्वेश्चन आनी ठीक अच्छे तो ये सिलेक्शन क्वेश्चन आम ओटीटी एग्जाम देवा आगे प्रिपेयर होती तो टाइम मोर जाए कि ना आपण मैंने खाम खेली ने जदि एग्जाम हल भल स्कोर करने को चाहिए माने चाहूँगी देखो तो दुईटा क्वेश्चन थी यूनिट 3 तो यूनिट 4 क्वेश्चन पड़े आसी जगह ठीक अच्छे तो ये जगह देखो यूनिट 3 आ गोटे क्वेश्चन थी तो यहाँ भी आप देखिए देखो यूनिट 3 एजुकेशन एम ऑफ येगा सिस्टम ऑफ एजुकेशन शिक्षार शिक्षार एम कौन येग सिस्टम योग द्वारा आम शिक्षा को केमी सुदृढ़ कर तार एम कौन रही आप बुक्रे अच्छी तो से हिसाब से आप पढ़े ठीक अच्छे देन आउ गोटे अच्छी डिस्कस अबाउट नेचुरालिज्म इन ब्रीफली देखो आइडियालिज्म थिला नेचुरालिज्म थिला प्लाज्माटिज्म थिला तो क्वेश्चन टे इंपोर्टेंट होची हमर प्लाज्माटिज्म आइडियालिज्म एंड नेचुरालिज्म तो ये खाली कनसेप्ट आप मन रखिए आप कहे सर आप बुक्र तो जहाँ अच्छे ताहा ही देउछन देखो आपन को मु कौन कहूँ खाली कनसेप्ट मन रखिए पूरा क्वेश्चन केबे भी घोषेबेनी केबे भी ताहाको मन रखिपारे केबे भी ताहा एग्जाम टाइम रे आप लिखिपारे खाली 5 ରୁ 7 धाड़ी को आप मन रखा चेष्टा करेंगे माने मन कौन पढ़े बुझे ताक निज भाषा लिखे निज भाषा माने ओडिया लिखे से जगह निज भाषा माने आम तो सब लिखा गले आम ग्रामाटिकल मिस्टेक हुए ताकू निज भाषा कहुए ठीक अच्छे से हिसाब से लिखा चेष्टा करेंगे क्लीयर देन यूनिट 4 को जीवा यूनिट 4 रे आपन ओनली दुईटा क्वेश्चन आनी से दुईटा क्वेश्चन को आप पढ़ु से दुईटा तो देखो यूनिट 4 रे आपन ओनली दुईटा क्वेश्चन आनी से दुईटा को पढ़ु से दुईटा को प्रिपेयर करूँ ठीक अच्छे देखो डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू देखो वैल्यू उपर आपनकर 150% गोटे क्वेश्चन आसो तो वैल्यू उपर गोटे क्वेश्चन आप भलसे टिके मन करेंगे तार पॉइंट प्लस आप इंट्रोडक्शन बुझेगा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन ही सेम जिनस दिखाई देखो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू क्राइसिस वेरी इंपोर्टेंट इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू उपर गोटे क्वेश्चन आसो वैल्यू क्राइसिस उपर गोटे क्वेश्चन आसो ये दुईटा क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसीबो ठीक अछि एंड लास्ट यूनिट को जीवा यूनिट 5 रे देखो कौन अच्छी तो यूनिट 5 रे मु आपनकर 3टा क्वेश्चन देइछि किंतु इथे दुईटा क्वेश्चन आपन सफिशिएंट थिला किंतु बुझेबा पे मु 3टा क्वेश्चन लिखिछि देखो टीचिंग एज ए प्रोफेशन माने एटा ओनली टीचर को ऊपर दिया आइछि बुझेला आपण जदि फ्यूचर गोटे टीचर हेबे देन आपन को एही यूनिटटा बहुत ही हेल्प प्रदान करिवो तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन ना डिस्कस द प्रोफेशनल एथिक्स बुझेला देखो डिस्कस द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ऑफ टीचर बुझेला टीचर कौन कौन कमिटमेंट थी दरकार बुझेला टीचर कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक कहे आपको कैरेक्टरिस्टिक भी कहींपारे ताकू आप लिखे वेरी इजी क्वेश्चन देन 2 नंबर देखो टीचर एज ए नेशन बिल्डर क्रिएटर फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज वेरी इंपोर्टेंट देखो यही क्वेश्चन टा आपन टीचर एज ए नेशन बिल्डर पचार दे पारे कि टीचर एज ए क्रिएटर हिसाब से पचार दे पारे किंबा टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज 3टा जो क्वेश्चन मीनिंग सेम थी ठीक अच्छे किछिटा पॉइंट आपको चेंजेस हम तो कौन चेंजेस हम जी पढ़ी थो से लिखिपर ठीक अच्छे लास्ट वन देखो व्हाई प्रोफेशनल इथिक्स आर इंपोर्टेंट फॉर ए टीचर बुझेला प्रोफेशनल इथिक्स कहीं इंपोर्टेंट गोटे टीचर आप लिखा पड़ो केतेटा पॉइंट अच्छी बुझेला तो जो पिला आमर पेड कोर्स पेड तो नुह था गोटे मिनिमम फी थाए 100 रुपीज ताकू पेड करके जो मैंने नोट्स नहीं से मैंने यही सब पाठ को पढ़ी थे ठीक अच्छे आ जो मैंने नहीं ना से बुक जो पढ़ी थे तो बहुत बेटर से हिसाब से आप सिलेक्शन क्वेश्चन को प्रिपेयर हुआ सिलेक्शन क्वेश्चन को देखिए प्रिपेरेसन करूँ एग्जाम आप भल स्कोर करेंगे निहाती ठीक अच्छे तो एतिके थिला आपनकर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन आज वीडियोटा टिके लेंथी हो गला किंतु जहाँ भी कही वीडियो रे
ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ଟପିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହିଁ କୁହାହେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଏତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବ ୱିଥ୍ ହାଇଲାଇଟର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା କାହିଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ନୁହଁ, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ହିଁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦେବି ଆପଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି, ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ପ୍ଲସ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଡାଇଗ୍ରାମର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ସବୁକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେମିତି ମିସ୍ ନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ।